इमरान खान को अगर कुछ हुआ, अगर इमरान खान को कुछ हुआ, खुदा की कसम से कह रहे हैं कि बम बांध कर उसके सामने हम आ जाएंगे। इमरान खान के लिए तो मेरा जिस्म भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हमारे बाप भी हाजिर है, हमारे भाई, हमारे पूरे खानदान हाजिर है। खुदा की कसम मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिन अल्फाजों से मैं इमरान खान का तारीफ बयान कर सकूं। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मुझे उस पाक की कसम जिसकी कब्ज़े पे मेरा जान है। एक वोट की पर्ची तो और की बात है, एक वोट की थी पर्ची और की बात है। जिस्म के हर रग रग के खून देने के लिए भी हाजिर है। कॉल देगा इमरान खान इस्लामाबाद के लिए, हम बच्चे भी लेकर आएंगे, 6 महीने के बच्चे भी लेकर आएंगे मैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मुल्तान की उले इकराम की पाक सरजमीन में मौजूद हूं, जहां इमरान खान आज एक अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। मेरे साथ बलोच भाई हैं जो हार पहन के, जो दुल्हा बन के यहाँ आए हैं। सर, आप अपनी बलोच सकाफत को यहाँ शो कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। हम जिस लिए आए हैं पूरे पाकिस्तान को पता है। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो 70 साल पहले हमें पता चला हम पाकिस्तानी हैं। जो 3.5 साल में काम हुए हैं वो 70 सालों में नहीं हुए, और आने वाले 70 सालों में भी नहीं होंगे अगर इमरान खान ना आया। तो इमरान खान की काल पे यहाँ आना ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे बच्चे भी ईमान से तैयार हैं। हमें अभी इस्लामाबाद की काल देंगे तो पता चलेंगे। पहले भी आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ, इस तरह के लोग आपने कभी भी नहीं देखे जलसों में। अब ये शुरू हो गए, ये हटने वाले नहीं हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो बात करके फिर जाते हैं, ये गर्दन हाजिर करने वाले लोग हैं। आखिरी खतरा भी इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद की सड़कों में इमरान खान का लिए देंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप 27 मार्च को जब खान साहब ने कॉल की थी, जो आपने खुद ही बात कर दी, आप वहाँ मुझे मिले थे, क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं जिसका आज खान साहब ने ऐलान कर दिया? सर, ये कोई पूछने वाली बात है? हम काल की इंतज़ार में हैं। आज काल दे और सुबह इस्लामाबाद मुझे पाओगे। ये पूरे लोग, पूरे कबाइल, पूरे बलोच कौम, जो ट्राइबल एरिया, खासकर डीजी खान, कोई सलेमान, जो इसलिए जिनका 70 साल के बाद सरदार उस्मान बुज़दार हैं, इमरान खान साहब की मेहरबानी से जो काम किए ना, तो ये लोग दिन तो दिन रात के लिए भी तैयार है आने के लिए। 70 साल में इतना काम नहीं हुए यार, हम फिर क्यों ना आए? अच्छा सर, हम उस इलाके से हैं जिसमें इंसान और जानदार एक ही घाट में पानी पीते थे। हम उस इलाके से हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो बारिश का पानी होता है ना, वही पानी पीते थे। सरदार उस्मान बुज़दार की वजह से और इमरान खान की वजह से आज हर घर में वाटर सप्लाई है, स्कूल है। अब हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पहले तो हमारे बच्चों को शऊर भी नहीं था कि सियासत क्या है, पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं पता था। एक बात करूँ मैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, 25 दिन हो गए, हमारे इलाके में इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुका है। दर्जा चहारम के लोगों को इधर से उधर फेंक रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हम ये इस चीज़ से नहीं, आप लोगों की दावत है, चोरों कभी कोहे सलेमान में निकलो कोई वोट की पर्ची लेने के लिए। हम आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। आपने जो करना, वक्त वैसे इनका ख़त्म हो चुका है। कुकड़ी साहब उतर चुके हैं, हमें टेंशन नहीं है। इमरान खान आ गए, ये गेम जो था ये आखिरी जलसा है पीटीआई का। आज जो भी बात होगी, इमरान खान जो भी पैगाम देंगे, आखिरी फैसला इधर होगा और हम तैयार हैं। खान साहब के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार हैं? सर, खुदा की कसम, आप क्या हमारी जज्बात। 350 किलोमीटर पे मोटरसाइकिलों से डीजी खान, फिर वहाँ से ये तमाम दोस्त लगारी, घोसा और बुज़दार, काफ़ी और कबाइलों के लोग, हम जो यहाँ पहुँचे, आखिर हमें ये जज्बात है तो हम यहाँ आए। कभी 70 साल पहले देखा किसी की रोड में इस तरह के लोगों को? यार क्या कह रहे हो? ये कोई पूछने वाली बात है? कोई पूछने वाली बात नहीं है ये। आप तो कह रहे हैं, पहले तो आपको हमने यहाँ पे देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई है। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं खून का। खुदा की कसम मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिन अल्फाजों से मैं इमरान खान का तारीफ बयान कर सकूं। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मुझे उस पाक की कसम जिसकी कब्ज़े पे मेरा जान है। एक वोट की पर्ची तो और की बात है, एक वोट की थी पर्ची और की बात है। जिस्म के हर रग रग के खून देने के लिए भी हाजिर है इमरान खान को। इमरान खान तो हमारे लिए कर रहे हैं, हम इमरान खान के खून देने भी हाजिर हैं। इमरान खान को अगर कुछ हुआ, अगर इमरान खान को कुछ हुआ, खुदा की कसम से कह रहे हैं कि बम बांध कर उसके सामने हम आ जाएंगे। इमरान खान के लिए तो मेरा जिस्म भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हमारे बाप भी हाजिर है, हमारे भाई, हमारे पूरे खानदान हाजिर है। हमारे फोर्ट मंटरू के लोग, राखी मुँह के, ट्राइबल एरिया, रूंघन के, सखी सरवर के, टोटल लोग हमें कॉल देगा इमरान खान इस्लामाबाद के लिए, हम बच्चे भी लेकर आएंगे, 6 महीने के बच्चे भी लेकर आएंगे मैं इस्लामाबाद। वो हमारे लिए करे, हम उसके नौकर हैं। वो हमारे मुल्क के लिए करे, हमारे के लिए करे। हम क्यों नहीं उसके साथ देने जा रहे? खान साहब को कह रहे, खान साहब हम तुम्हारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। खान साहब कहता था कि घबराना नहीं है, अब हम अवाम कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। अच्छा मुझे बताएं, आज जिन लोटों को डी सीट किया गया है,
سب سے زیادہ جن کا تعلق ہے وہ جنوبی پنجاب سے تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی رستے میں ہم نے دکانوں سے لوٹو کا پوچھا تھا، لوٹے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ لوٹو کا وقت اور سیاست ختم ہو چکا ہے۔ جس نے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ لگایا وہ اپنا، میں اس کا مثال آپ کو کیا دوں گا، وہ دنیا کے لیے مٹ گیا۔ آج تاریخ نے ثابت کیا لوٹا وضو کے لیے بھی نہیں ملتا ہے، کم وضو کرے استنجا کرے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سر میں آپ کے چینل کے توسط سے چیری بلاسم اور رانا ثناء اللہ کو اسپیشلی ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ ڈی چوک آنا، ہم ڈی چوک آ رہے ہیں۔ ڈی چوک سے کیا ہم انشاءاللہ جاتی عمرہ کا گراؤ کریں گے، ہم پورے ایئرپورٹس کا گراؤ کریں گے، کسی کو باہر نکلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو 12 مرلے کا پلاٹ تھا ان کا پورے گندہ نالے میں، آج جاتی عمرہ ان کے قبضے میں ہے، ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنی تن من دھن قربان کر کے جہاں پہنچے ہیں، میں جاب لیس ہوں، ہمارے جو سب گریجویٹ ہیں جاب لیس ہیں، ہم نے پاکستان میں جان کی قربانیاں دی ہیں۔ 70 سال میں ایک لیڈر ملا ہے جو ہم اس کی قربانی کے لیے، عمران خان نے 23 سال ہمارا انتظار کیا، انشاءاللہ ہم مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہیں۔ حسنین بھائی ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم بریانی پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جذبے سے ہیں، عمران خان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے یا عمران خان کو کچھ کر دیں گے۔ نہ باوی تھا نہ کوئی ہسپتال تھا، ہم بڑی عذاب سے جب اللہ عمران خان کو سلامت رکھے، ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کو بنایا، جنوبی پنجاب اس سے بعد روشن ہو گیا، پہلے بالکل اندھیرا تھا 70 سالوں سے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا سب سے زیادہ وہ ملتان میں ہیں، جو جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ لوٹا کیا چیز ہے۔ اب سپریم کورٹ آئندہ کوئی لوٹا نہیں بنے گا، یہ بھی اپنا ڈر سے۔ اب انشاءاللہ پاکستان عوام ہر جگہ میں ثابت کر دیا کہ نہ کوئی لوٹا چھوڑے گا۔ کیا آپ عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بات ہے، عمران کے لیے لانگ مارچ کے لیے کیا، عمران کے لیے خدا کی قسم یہ گلہ دو چیز کا، پاک فوج کے لیے، عمران خان کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، سردار عثمان کے لیے، یہ گردن ہم کاٹے گا، یہ جسم ٹکڑا ٹکڑا کے لیے کر کے اس کے لیے سامنے رکھے گا، نامنظور۔ اور اکیلا میں نہیں ہوں، انشاءاللہ یہ عوام جیسا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ کو ہم کلام ہوا، کہتا ہے حضرت موسیٰ مجھے انسان کی گوشت چاہیے، تو پلیٹ اٹھا کے لے گیا، کسی نے گوشت نہیں دیا، ایک فقیر تھا جیسے یہ سادہ غریب عوام ہے، اس نے بولا آپ کیا مانگ رہے، کہتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا گوشت مانگا انسان کا، تو ایک فقیر نے بولا میرا جتنا ٹکڑا حصہ کاٹ کاٹ کے اللہ کو دے دو جو جسم کا پسند ہے، تو اس نے کاٹ کے اللہ کے سامنے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ انسان آپ بھی تھے، گوشت آپ کے بھی اندر تھا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ ایک غریب انسان جو جنگلی فقیر تھا اس نے دیا۔ ہم لوگ جنگلی فقیر ہیں، عمران کے لیے پاک فوج کے لیے جو ٹکڑا ٹکڑا اپنا جان کا حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، جلسہ تقریباً فل ہو گیا ہے۔ ملتان میں جو لاسٹ ٹائم جلسہ ہوا تھا وہ بھی ایک بڑا تاریخی جلسہ تھا، کیا جوش و جذبہ ہے؟ آج لانگ مارچ کا بھی یہاں سے اعلان ہوگا۔ ماشاءاللہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی خاطر ہم نے عمران خان کے ساتھ خون بہانا ہے، ہمیں جان دینی ہے اور چوروں کو بھگانا ہے جو ڈاکو اور امپورٹڈ حکومت نہ منظور، حکومت امپورٹڈ حکومت نہ منظور۔ پاکستان عمران خان، پاکستان عمران خان۔